बाइबल को खोलिबा गीत संहिता तार 103 अध्यायर 1 हे मोहर मन सदा प्रभुकर धन्यवाद कर हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहाक पवित्र नामर धन्यवाद कर हे प्रभुकर लोक माने आज आम मान निमंते प्रभु एक सुंदर समय सुजोग प्रदान करियछंती एही सुजोग को समय को आम्भे माने प्रभुकर मंगल दान को स्मरण करी प्रभुकर प्रशंसा करू प्रभुकर गौरव करू जेते बेले दाऊद 103 गीत को से रचना करुछंती दाऊद ताको जीवनर प्रत्येक मंगल दान परमेश्वर ठारू जहा निज जीवन में प्राप्त होई अछंती सही सब मंगल दान को से स्मरण रे आनी प्रभुकर प्रशंसा करुछंती जदि आमने दाऊदंकर जीवन कथा जदि चिंता करिबा दाऊद जणे एपरी व्यक्ति थिले घरर सान पुओ भावरे दाऊदंकर गोटे दायित्व थिला जे बापा मांकर मेष पल को चराइबा मेष पलर प्रतिपालन करिबा तेणु मास मास संख्या दाऊद को घर बाहर रखा पड़ूला जेते बेले से समाज बा निज गृह बाहर रही तांको पितांकर मेष चराउथिले अनेक समय प्रभुकर वाक्य स्पष्ट भाव कहे जे माता पितांकर ध्यान दाऊदଙ୍କ प्रति नथिला तेणु सेते बेले सामुएल इस्राएल द्वितीय राजा को अभिषेक करने निमंते जिसी गृह को गले सही समय जिसी आपणार समस्त पुत्र को सामुएल के सम्मुख को आनिला परे जिसी निज आड़ू मोहर से आउ गोटे पुओ अछि ताहा से प्रकाश कले नहीं जिसीकर व्यवहार सामुएल को प्रति जहा थिला आम्भे माने वास्तव भावरे जानी पारू जे जिसी आपणार कनिष्ठ पुत्र को राजा भावरे से जे प्रभु ठारू अभिषेक प्राप्त हेबो एहा तांको मनरे ज्ञात नथिले से तांको मनरे चिंता भी करि नथिले तेणु से दाऊदଙ୍କ कथा कहिले नाही जते बेले सामुएल पचारिले तुम गृहरे आउ अन्य पुओ अछि कि सही समय जिसी दाऊदଙ୍କ संबंधरे सामुएल को सम्मुखरे किछि कथा रखिले एही परि जणे समस्त ठारू अवहेलित करा जाइथिबा व्यक्ति निज बापा मांको दृष्टि गोचर नथिबा व्यक्ति जते बेले प्रभु आपणार कृपा दृष्टि पकाइले मोर प्रिय प्रभुଙ୍କର लोक माने दाऊद को परमेश्वर जंगलरू नेकी राज सिंहासन रे स्थापन कले जदि 2022 सालर कथा जदि आम्भे माने चिंता करू निज जीवन कथा निज परिवार कथा जदि आम्भे माने चिंता करू अनेक समय आम्भ मानकर परिस्थिति दयनीय थिला आम्भ मानकर परिस्थिति एक सकाकुलर परिस्थिति थिला दुखर परिस्थिति थिला मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने निज पड़िशा रे थिबा व्यक्ति माने आम्भ मानकर दुख को बुझिले नाही
निज भाई बंधु माने आम्भ मानकर दुख आम्भ मानकर परिस्थिति रे आम्भ मानक पाखकु आसिले नाही किंतु जो परमेश्वर आकाश मंडल निर्माण करियछन्ति प्रभुंकर वाक्य कहे से आकाश रे उड़ुथिबा पक्षी मानकर प्रतिपालन करिबा परमेश्वर चिंता करिबा परमेश्वर तेणु माथ्यू पुस्तक तार 6 अध्याय प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोटे कथा कहिले आकाशर पक्षी मानक देख से माने बुणंती नाही कि काटंती नाही बा अमार संचय करि रखंती नाही किंतु तुम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता से मानक निमंते चिंता करि से मानकर प्रतिपालन करंती। मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने अनेक समय रे मंडली मध्य आपण मानकर दुख को बुझिला नाही किंतु प्रभु आपण मानक सहवर्ती हेले आपण मानक दुखर परिस्थिति रे प्रभु आपणाको इमानुएल परमेश्वर भावरे आपणक जीवन रे प्रकाश करी आपणक सर्व अवस्था रे प्रभु आपणक सहित रहिले। तेणु आज प्रभु से आपणक सहित वर्ष सारा आपणार उपस्थिति रखिले। तेणु आसी आपणक जीवन रे मो जीवन रे प्रभु एक सुंदर समय सुजोग देइछन्ति। जगतर मनुष्य माने आम्भमान को भूली जाई पारନ୍ତି। निज बापा माँ अनेक समय रे बाहा हेई जाइथिबा पिला मान को भूली जाई पारନ୍ତି। बंधु बांधव माने भूली जाई पारନ୍ତି वर्ष सारा मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने किंतु प्रभु आम्भ मानक स्मरण कले आम्भ मानकर परिस्थिति रे प्रभु आम्भ मानक छाड़िले नाही। तेणु आमे प्रत्येक प्रभुकर धन्यवाद करू प्रभुकर गौरव करू। अनेक समय रे आम्भ मानकर जीवन रे एहा एक चिंतार कारण थिला। जेते बेले लॉकडाउन आरंभ हैला मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने आपण माने भलो भाबे जानिथिबे जे आम्भ मानकर परिस्थिति किभଳି हेबो बोली। घरे यथेष्ट भाबरे खाइबा को नथिला पैसार अभाव निश्चय रहिथिबो। जेते बेले लॉकडाउन बढ़िबा को लागिला निश्चय आम्भ मानक जीवन रे चिंता रहिथिबो किंतु प्रभु यथेष्ट भावरे आम्भ मानक खाइबा को देले। प्रभु अनुग्रह दया करी यथेष्ट भावरे पिंधिबा को देले। मो आशा एवं विश्वास करे जे प्रभु काहाको गोटे दिन भी भोगरे शोइबा को देई नथिबे। जदि प्रभुकर एही मंगल दान को आपण माने जीवन रे अनुभव करिसंती प्रभुकर एही मंगल दान को निज परिवार रे आपण माने अनुभव करिसंती मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने प्रभु को एही समय रे आमे माने उच्च स्वर रे हालेलुया कोई धन्यवाद देबा। हालेलुया प्रभु महान से आम्भमानकर सर्व परिस्थिति रे आम्भमानक संगरे साथी रे रहिबा परमेश्वर। जदि तार 2 पद को पढ़िबा दाऊद सर्वप्रथमे परमेश्वरंकर एक महान मंगल दान को निज जीवन स्मरण करुछि। हे मोहर मन सदा प्रभुकर धन्यवाद कर ओ ताहांकर मंगल दान सब पासर नाही। 3 पद पढ़िल छियो से तुम्हार धर्म सब क्षमा करती परमेश्वर तुम्हार रोग सब सुस्थ करती। मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖି ନିଜ ଲୋକମାନେ ବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନ ହୁଏ, ମୋହର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନଥିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ସହଭାଗିତା ରହି ଆସୁଅଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ବସି ଆସୁଅଛୁ, ନିଜର କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଅଧର୍ମର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିବ, ନିଜର ମିତ୍ରମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ, କଥା ହେଇନଥିବେ, ପାଖକୁ ଆସି ବସି ନଥିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ହୋଇଥାଇପାରେ 2022 ସାଲରେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ କ୍ଷମା କଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମକୁ ମାର୍ଜନା କଲେ, କ୍ଷମା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ, ଗୌରବ କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋହର ଅଧର୍ମକୁ କ୍ଷମା କଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରୋଗ ସବୁ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତାର ଶିକାର ହେଲୁ, ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିନଥାନ୍ତେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅସୁସ୍ଥତାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ମୁଁ ଏବଂ ମୋହର ପରିବାର ଗତି କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲା ଯେ ଏପରି ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତାର ଶିକାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋହର ପରିବାର ହେଲୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲି ଯେ ପଇସା ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେବ ନିଜ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ମୋର ଠିକ ମନେ ଅଛି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଏପରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସୁସ୍ଥତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟରେ ଜିହ୍ୱା ରାଫା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ପରିବାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ। ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିହ୍ୱା ରାଫା ଭାବରେ ବର୍ଷ ସାରା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ଯଦି ବର୍ଷରେ କେହି ଯଦି ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାକୁ ଲାଭ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମୟ ଅଛି। ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ